Yentuaso dia pokazi abon wai unim igwe unim no so for tenten miteni kan chepa nem miteni kan na ya abofra na oni ohun ayin kokon yan mote we pastor o twa na hwe ho o twa na asigu ho wa ne twa obi gu ho sa igwe so for we twa kalati enti e ba no so for ne twa obi na asigu ho oso ohun ahin akeka nsem bi dia to ne so so for bi ne suma no ena o kese se so am ka no kra me pa na chewa yente wonwu idie ne so yente ne nka bi na ye hwe imu no yente ne nka na nko frɛ bi tutu na no o se ji so be pa na chewa video de hwe me na o ni gidie ye hwe me na ye me ka ho asem ye hwe enche bia na mo se sofu igwe o be hye nkom bi se eye abranti be frɛ no hu ahi wanhwa ontumi mpagya biem wo de san commission beti nipa ne kan se memfra o na me no nkasa na msi o meme de enye se sofu bi ye ade ana ye kan se asisa no ye pene emom sofu bi su de commission ba na ye no kra wo se ye kan obi ehun sa sam no sofu ne kan na empo na bem pa cha no hu ehin wote ne nka enye obi de se bi a me ye adwuma we na achi na bi ye ntem nkan wo ba wo be kan na wo botaye ne sei me anya me desa yentinenka me kwa me tinenka chakakra initially na me be kan say obi na born pa man ye adwuma na people were not saying say people are saying say enye no kore till so no about out but let's take this very serious sabi there's obi a software de ye otu ye obi a oni na me wa pam eni obi a ono so eni bonsam wa pam ba ni nyina ni tumi ni ye kan wasem it all come back to power. Don't need no one credit to me. Don't want someone credit to me. It's when dealing with men of God, we don't take things for lightly because when you be there, now they are any panel and neck one person and no korea. Sabun some to me, obet my soretia. Sign me to me, obet my soretia. The reason time me can sign is a memena bonkum no. Me the bow and I am at the end of the sabunkum also. I don't know, baby, I back to normal self. Did the reason time guys on my back be no. Me na bonku na me de bon no me na bonku na me de bon no signify something who person do obi to form forever yen fe na ni fam no sunsum do bi sunsum ya tia se yen fa sa de ne enya de ma ne yi ya de nifa ya de pa etu do na nifa ya de ya de pa odo na nifa ni sabo nifa ya de ya de pa but o de bonkum nifa bonkum na ya na ni bonkum ni mienu ni ya de aya de bonne enti we ya wadwen se wo bre na se ana se den me ye mandrin se me bre na se ba me pese me twe ade kitwe ba ne hunu se ye ntwa nkontomponto obi so beson bia bo se bia na eske bia waji that is it okay enti say no ye betuma ye hu bibi if only say or realize hu se kwan ode me fa so no the right way na or apologize ya ye be ko sunsun na nu ehun ye be enti say no otimi ba wanim be kan bibi se de wo kana we be accept. Why not? I didn't say everybody is saying I'm not the chair. Okay. And I'm so just no. Why any bibi wakumem? Me ko min ko twede ni mom pa. Anti uye bibi tia no. Me ko min ko twede ni mom pa. That means uye bibi tia no. Me ko min ko twede ni mom pa. Okay. Yeso obenyansani yebuni be ne enka na se. Obenyansani yebuni be ne enka na se. Aja ohoye yaba no ohoye pa aja fori ti o be nkati ntino o kan oh yeah man bi we no so we nkati aja de kakra wate me no ye no asun dua bu am o fakakra kan o fakakra aja mechia sofo adoso yoso igwe ye bi obi a mechia no amkata so nsi na ye de be ka ne ya biem o wa hinso mechia no na sofo se ono oteni nsa bonkum hwa wo so a ye beto enya aguro me ba wo mbese mbisa se sofo kwa me so meteni nka ache because this era no ye wo critical moment no crepa coronavirus be nti obia ne opiepie ye wa sofo bo ko ye nti o nka but oboko TV station o ya so le pa nti minim ekwan ya ofa so kere papa ya wo kan mi ono menti ase mpese oti ase ne se ohun ayin no agene ho ntre ha o social media pa eno de eche wo chi ko tu mu na ma ne jo ye enye oyena e obofo na de fa se da mo obofo bi ko na chi no mo onye fans ni fa ni enji no o se wadin commission ba ni enji no papa di ba ye ai okay me ba o de no owo hi ye no
na expose asofo nti bebre na no wono so say wonya de e na ono ase wa realize no on kasa na say ko be kasa e wo yi e social media den na me say papa yi na okoshe hene me ntia je wo sen ko follow pa na bi afa de shompo obi am follow ya me na meja na me say me kasa nti enye obi na ya mbone say ma me hete now ubusa the question say see ya say e dey na obe ya na sa back what say we no hu dey a say ya say me o mama ko down na me hu me pa ma chew na say okay ko tell say me ntwa video bi mu a still na me ba out wana be big decision na nkofo kire say oba social media on first now ko hwe nkofo m follow na but the bibi to say obi an e suban na oda di ntia enye sofo na e suban ofolu kan say mi say obi o to aduane a suban da nti yanto umi se ko kayetia obi hyekọ na bi yenhu no de bi na bi anesa because suban ye aduane na ede ma me bi wa hojo na ko ta aduane na o wa se de ebu ko boduane na ya wo muna ebe de yato obi na wo ko shebe before na mento na aduane e suban enti mi o wa hin no suban oda na di social media no e buru suban krofo enti bebe na bedwa ana Ghana ho si edwawa e di se oba rekaneti shatawale nkwa nipa bi ama wose okoba ye asatore ko no wanya Ghana fo yi okoso me kosua de de aba ba se oya de na Ghana fo jetewa e di se o be jetum afi mam na sofo no so obi a oye sofo a oye sofo a Yesu Kristo maji tabo ni ase wo se do watamfo bompa ye ma no ana wo kese no ayo pastor mi kotu Bible ba mi kotu angase makan just like that. So can say. Ba jo me na enyem na mtro Bible no. Christopher so ati ase e bompa ya bonsami bonitio. Bonsami bonitio. Ye ka bonsam e wan kasa evil incarnation e bonsam. Ye bonsam ye ba bia me kotu Bible because you na mtro ye. Do time. Very good. Ni ga ye wrong. Do time. Obi akọ empire what the attack for bonsam yala attack o mi fie sa na o wie wan ka hwe no ba fie. Oh, yes, Christ say come Matthew chapter 5. For verse 20 ekono. O se mo no matamfo, mo mpaye ma o ma ha mo. Wo wisdom etachiri. The more you show love to your tamfo no, obe you say oh no, papa ya metali you crowd me. Man fan channel. But who so who born maka say, am ma kese no. Me de mensa bo kwa to no so. Bible mu kwa kese na kese. Oh, me kan Jesus Christ asem o. Wo so Jesus di no na de nsenchen no. Jesus to mo no matamfo. Chiro no e kwa ma han. O se kwa ma han. E kwa ma Christopher because o Jesus chi. Enti kese hu. Ta ye kura no ye bo ye dua. If you are born, Bible say, "Wabawa wo bebre." Oyi ni be. Ah say o. Oyi ba wuti. Ah say me timi fa me gidie ma ha. E program na ye. You say me be Christopher kan no mo nya adwuna. Me timi fa me ma ha say. Ti ho na e kes. Me ba. O de na ne. Akure wo ko wo bebre. Ye fe no nto nchen. De me kan say, so for wo de ma no. A obi e wo boni a wo kese no. Yes na wudi na chi na. Paul ka say mo nsua me. Say me hwe Christo sua no. Na bra bo no kese. What's the watamfo nti se Bible na munyu ntu mo nchi Bible no because who for say munya adwa so Bible mo wunya kesu oh Yakobon say wo de no me ene nhira tu yanim ene se wa kire bone a kire papa ende ye wo ho na mo say wo kese wotamfo say wo mudi enya right asem bi ba say obi no so bo nepa me aja eba so won kan bi asem mu abeto so for asem ba bia igwe ewo bia na me chia na me ba ma no chiana pa yes read Psalm 35 minim ni nyina wo ohene be minim ho nyina ohene be me chia igwe di gina no so achia kwada so nsuomfo nyina especially ama bempoma dodo na friend regi chia kase enkoma na metu igwe fo kakra mesere no sebe mpreduasa ewiase obi enu awa pa futuo ho mesere no se Yesu Kristo no di na chi na se Yesu Kristo ensa nkyere ne a wo ye ne nsem obeka eno bi no wo folo dia mesere se onfa bone nche se ye no krese enipa no ka asem to no so kra no a Yesu Kristo ono a ne papa ebo wiase eye mu nsuo ni mu ne ma nyina no wo pe nsuo anom de ne de ma no ya ma ne monyo me ka ko mesere wa ya ma ne bonyo so me nka se de enipa no ye o but o se wudi Kristo achi na se wo free se yese ye mompa me atamfo yenye se ni nyina wa kra wo di preachia na se wa ntimi anya leadership by example den so
then so and then me kasa What can they? Bye. Bye. Okay. Thank you very much. Leadership by example. Then me yefro. Oh, enti mesre no. Eni die kwa so. Sababu wi no so mudi ye adwuma. Mesre no a won fa nche no. Na bone de e woni pa ho. Na ono so kwa to no e de a ono so ayi obi bone. Na anu ye wa ha ya na obofo asemi. Obetutu mu nchina keke bia kwabena bofo keke bia. Ni nyina no e yefum ni bia. Ba ono no you see apam dada no. So what I say? I don't know. Bible can say so saba kon hawa. Eno no e wa yinum e wa mununu eni wo. Won huni. Na me se twa wonsa na wa mununu eni dada no Yesu wa kai. Me kwa na me de ba wie sen. Ma me mra abrante wo ho ahin. Sa asem na igwe ka no e wo ho. Ye na no mo kra na ye no motia na Kristo maaye no. Na wo ho. Akra si so na ka chenza akra ade a wo ye hweye na abebra. So once say bebem enti ewo ho Bible no kura ka kire se obi ye ade e ma ne hawa ko waja wo kukom na bom pa ye wo betie na mpa na me ko no masoma me koka so enti ni kwantwe ne ho mfiri bone ho ade a wudi ye de ye wanya ode no emfa ye wonua ade na wo koka no se ye ntro na ye ntro ade enti na wo so koka to no so bibi obeka bia nya me betie no so enti nya me nwanwa se nipa no wabie na no aka asambone ato so na ye adwuma enya nwanwa na de futu e de masofo no se Yesu achi na odidi a onfa bone nche na mo nyina so ema se wonya post se me obi so ye obi ba wo church asem bia me na to makoma so pa asofo ye adwuma no ye wo de wo ye adwuma mabonsam wana na me peti ene ye wo de wo ye adwuma so amanya nkopon o mu nyina na yetumi baako obia ni nyina yetumi ye friend tumi so na nyakopon so say tumi ni nyina no ehare hen ehare na asana say tumi bia ye adwuma asasi so enti se wo ka asema kiawu ne wu say wo di nokra say ya nokra abonsam tumi no mo di asem ye bodu ye si ase wa wo fa ye no enku a na me mfa ya bonsam ntimi kume what you say enti ade enti na da bia na ye adwene say ye gina obi ko ho ekurum ampanso asema wo kan wo ho ehi ye ntenenka kan 3 minutes bia me ne wo ho ehi 3 minutes bia me ne wo ho ehi ene ho ehi me ntenenka enti sete sa mesra no minua no eni pasa po bia chawa onto besema na we wampa na chawo so no andi atum sa ade na he no na nkrofo yiye chire ena ne ye pia na onka nchenze minua be ma asema me kan fa cheme simple wode be chawo ama de opese o ye no waye social media ban na sefo no ye ntra se me mabio de be ka sa chire obi oboa hwe wunya followers a wo betima tiada wo ti de ye nti Ghana fo no mesre wo mu wo ye bone atie wo nua kan hu ne se o wotumi kura no aha e wo ho ha wo ho e wo ba mu wo kura mu nyina ye ni malamfo bebre tran ye ka ye wo kura ba bi abekan abetwe no hohoro wo kan no otwe no hohoro wo ye de prensa ebebem ebebem ye wo straight bi wo be ba ye wo straight bi wo ye soro no akbi sei ena ye so black me ni ye ni bebre atra wo twra no hohoro ya no ye nyintum wonde wonye ntuma wo eni kora na wonye ntuma wo eni kora so nti ye besere wodi ade adi unua ye very careful ya no ya san mu di bunko tamai Jesi uhuruma. Nkatire de papa. Yasin. Ti yasin. Nkatire de ya papa. pass da me bigi Bigi. Ona nti nkatire. Ona de kotobrem yenko Oye ba woni papa e mu dile yetampa. Awon tuma. Nkatire asem na mu bila mti bu nkatire be ba akon ni atoa so. Nkatire so no be. Benezi katibura se nkatipem. Saba ya ebetuma se ni. yenko re Bu bana mu toa so sa. Na Germany for no mo ni age. Oye ba. Eno man kwa age ma so wo he. Do Germany. America na Germany. Yemen. Oh, okay. Oye be. Company bu bebi. Company say enkika njineta okachira yo asem me na me mo. Ngehi anu atona atone. Atone. So ti ase. Company se busuani. Odika ono ba yase ya uja proye. Nso no odika nto onu adweba pa niti. Adweba pa niti. Baby am. Me no papa die. Mini da ma wa. Ka be ma ka pre. Dennis we ko atua. Dennis do America no. Me manu amo. Oyin ba. Igwe. Ni se bia waka na twetwema so. Me de na bonko mbo wa. So wan wi ya unzo le biem. Aje so ba atwa pa. We robot. We are sofo.
amamre kwan so no wo me yehu sabamre mu no wo a se nyamedwuma so no wo ya so amamre so nyamedwuma o na ka bo mo nyamedwuma ni nyina o we anyway ka bo na he ba ko na mo so ba bi ni bia nam me na na opim so na ne bre no okasa no o tretere sa wo so a ye gina yie nti wo se ye wo ayefuru bi tere nchese ne bre no okasa no mo so ne nsa edi entira amamre kwan so no bibi wo ho family kwan so etu ya sofo a ma ye wu sese no wo de amamre ne fra na sa wo ya amamre kwan so na kasa me ye hunu mbetu fuduro mu yani me nana no ma me nka nkire no enya kwada yesi mu ache du na wunu ye sa de tie tu wo ya sofo tro ze mo fan free no de free mo so tro no ko ba bia wa fan free mo ma no de amamo na do a wo ma no no hwe so ma wo kusisia enti di enti na sofo obi anya wo na ntimi fa nche no obetra afidintenten so hwe royal tv ni pe nyina hwe na de wa ho e me na makana to dem je so nu no o se ni wakana do wa ne ho so no enti mesere asofo de nka maba ya bapa e tv dia enya nkoso nya tiri mo de na ba mesere no so ye se kwa no bi bo asore a mfo so ni pa ho obi betu ba fun asore wa na se so fa nche na na ko de be chana pa mesere ya pa na chew o pa dodo nkwa fa so obekasa dodo na wo pe na dom so wo pe nya wa wo pe wo di ko kire nyame nti nkwa fa so obekpa dodo da ko kire nyame mesere no pa na chew pi minim se wo ye good on fa good na nkoduru na so wo ayin ya fa nya no ma me mra wono so abona no wo de pe masu yo on fa nkwa su wo ya anu ya di mpanina tem panisi kukuru na nya ya kai ka enya ida o to aso ejasa enya isa ya ni su mpaja nkani ase da de bi o nli adai won wahi hwedi kwa da so je so de bi oba ya de be obi ahi na e be yi be ndi na menye da ku be pie firi man na no me e be na yigwedi aye wo no on san poko se mu ache asantefo se ejanka anase we iya da ko bere fi a wo be ko bere wo ye oso ba fin na o to aso me janka wo tata don ko bibra otimi ka cho so ma brɛ wo asofo kan se kan wo ana mpani se sa osere don ko hwere ma won kyene dwom anu anu no yan kana sa so wo yire ba eji oso de so ho ya de eji mesre ho yi si akana to dem no do danu mi ma onu ne won kwa kyere ko pa achew me pa achew e mani pe ni benyam entwe ni pa nkwa na so ampo ko se mu acha se ni dance pe twa mu ne dance ye onu apa yete ne nkache wati ase yete ne nkache dibetu abase e no kre ntotu ho na mo no nya se mi mu ade mi de sofo ya da pa badadi won tu no fo okwada afiase nyu no bi na kwada ya afiase da edisue nyansa afiase da edisue nyansa de betu bia na obi ko de afiase plan so a opie ba ya na ne ye die apie ye nya be kure nya Joseph eho ana Nelson Mandela Nelson Mandela only 3 years obey what ase nti obi ko de afiase a ko de ye die apie o de nyansa pie na o de ko de afiase ba ya de wo ya na wo ye oyin ba ma me fansi ya